evening. Kamusta niyo guys? Itong bukas ay pasok na naman. Pasukan na naman bukas sa work. Guys, enjoy lang pag may time. Pag walang pasok, pasyal lang. Guys, after kay araw na ang Sanjip. Tomorrow back to work, guys. Enjoy fun every day. Guys, saan SM to guys? Alam niyo ba to? Saan SM to? Malakalam dyan. Comment sa baba. Anong SM to? Tapos na tayo mag-window shopping guys kasi maganda nagwi-window shopping kasi pag sunod na mag-shopping ka, alam mo na kung saan ka bibili. Oh my God. Kaya mo sa taas. Ay, pala tayo guys. Labas na pala tayo eh. Mamadali tayo guys kasi gabi na biyahe. Ang saya-saya magdala-gala guys. Magdala-gala. Guys, baba tayo sa Giritor. Thank you for watching guys. Bye. Tomorrow again.